एपिसोड 113। मगर फैसला करने में बहुत देर कर दी थी मैंने। जिन दो बोट्स की आमद का खदशा उस पुरस्कार अजनबी ने जाहिर किया था, वो दोनों बोट्स आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थीं। सन्नाटे में उनके इंजनों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। वापस चलो, अजनबी हजानी अंदाज में बोला। अब अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो फिर जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इतना तशद्दुद करेंगे मुझ पर कि मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूंगा। हम दोनों झाड़ियों में छुपे वापस हुए तो मुझे भट्टी की आवाज सुनाई दी। यार, तुम लोग गाड़ी का डैशबोर्ड तक खोल कर देख चुके हो। मेरे साथ कोई होता तो गाड़ी में ही होता ना। उसे तो खैर हम ढूंढ ही लेंगे। अभी तो तुम बॉस के पास चलोगे। मैं बॉस के पास जरूर जाऊंगा, मगर पहले तुम लोग अच्छी तरह गाड़ी की तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर लो। भट्टी गाड़ी से उतरकर जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद करते हुए बोला। पुरस्कार अजनबी फुर्ती के साथ फ्लैश लाइट की रेंज से निकला और दूसरे लम्हे उसने रिवॉल्वर से फायर करके फ्लैश लाइट को नाकारा कर दिया। वहां एकदम भगदड़ मच गई। मैं भी छलांग लगाकर गाड़ी तक पहुंचना ही चाहता था कि ना जाने कहां से दो हेवले निकलकर पुरस्कार अजनबी पर हमलावर हो गए। मुश्किल से 2 मिनट बाद यके बाद दीगरे अजियत भरी 2 इंसानी चीखें सुनाई दी। फिर फौरन ही मुझे अजनबी की सरगोशी सुनाई दी। कामरान, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं झपटकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसी वक्त एक साया उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरे लम्हे उसने गाड़ी स्टार्ट की और उससे खौफनाक अंदाज में यू टर्न दिया। अचानक गाड़ी पर कई फायर हुए, मगर उनमें से कोई भी कारामद ना हो सका। अजनबी ने बहुत महारत से गाड़ी कच्चे रास्ते से निकाली और लम्हों में मेन रोड तक पहुंच गया। किसी गाड़ी ने हमारे ताक़ुब में आने की कोशिश की तो पुरस्कार अजनबी ने निहायत मशाक़ी से फायर करके उसके आगे वाला टायर नाकारा कर दिया। फिर गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गई। बस मुझे यहीं उतार दो। काफी दूर आने के बाद मैंने कहा, नहीं कामरान साहब, अभी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर तुम हो कौन? मुझे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। एक दफा तो मैंने सोचा कि रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रख दूं और उससे कहूं कि सीधी तरह बताओ तुम हो कौन। फिर खुद ही मैंने इस ख्याल पर लानत मलामत की। वो जो कोई भी था, मेरा मोहसिन था। वो मुझे बहुत बड़े खतरे से निकाल लाया था। अब चारों तरफ बहुत तेजी से उजाला फैल रहा था। मुझे यकीन था कि दिन की रोशनी में वो पुरस्कार अजनबी अपनी शख्सियत छुपा नहीं सकेगा। गाड़ी की रफ्तार कम हुई, फिर वह धचके से रुक गई। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। वो ना जाने कौन सा इलाका था। मैं अपने ख्यालात में इतना महव था कि मुझे रास्ते का भी ध्यान न रहा। वो कराची की पसमानदा बस्तियों में से कोई भी हो सकती थी। मैंने सोचा, अगर ये शख्स मेरा दुश्मन होता तो मेरी तरफ से इतना बेपरवाह ना होता। मुझे खुद पर भी गुस्सा आया कि खामखा एक शख्स को दुश्मन समझ रहा हूँ और उसकी तरफ से उलझन में मुब्तला हूँ। जिस अंदाज में उसने भट्टी की गाड़ी छीनी थी, वो किसी दुश्मन का अंदाज तो नहीं था। वो दुश्मनों के नरखे से ना सिर्फ मुझे निकाल लाया था, बल्कि मेरा ब्रीफकेस भी ले आया था। मैं इस तमाम कार्रवाई में शामिल बाचे के तौर पर शरीक रहा था। उसके झपटने का अंदाज देखकर एक दफा तो मुझे तैमूर भी याद आ गया। चलो उतरो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। उस इलाके में छोटे छोटे मकान और तंग गलियां थी। मैंने गाड़ी एक गली के नुक्कड़ पर पार्क की थी। उसने तवील सांस लिया और गाड़ी से बाहर आ गया। पुरस्कार अजनबी ने हाथ पीछे बढ़ाकर मेरा ब्रीफकेस उठाया और खुद भी नीचे उतर आया। गाड़ी से बाहर उसे खड़ा देखकर मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि वो जख्मी भी है। उसके लिबास पर मुख्तलिफ जगह खून जमकर स्याह धब्बों में तब्दील हो गया था। तुम जख्मी भी हो? मामूली सी खराशें हैं, उसने बेनियाजी से कहा और लंगड़ाता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। वो गली में दाखिल हुआ और दाएं तरफ के दूसरे मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दरवाजे पर हवन्नक सा एक शख्स दिखाई दिया। उसने भवें चढ़ाकर हम दोनों का जायजा लिया, फिर पाटदार आवाज में बोला, ओए कौन हो तुम लोग? तुमने ये मुंह क्यों छुपा रखा है? यार अफजल, मैं हूं उस्ताद। अजनबी पुरस्कार सरगोशी में बोला। ओए तुम हो उस्ताद जी? ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? अफजल वालेहाना अंदाज में उस्ताद से बगलगीर हो गया। इस दफा बहुत अरसे के बाद आए हो। मेरे ख्याल में तुम यहाँ आखिरी दफा 3 साल पहले आए थे। हमें अंदर तो आने दो, अजनबी ने फंसी फंसी आवाज में कहा। अफजल ने रास्ता छोड़ दिया और हम छोटा सा सहन अबूर करके एक कमरे में जा बैठे। कमरे में एक ही चारपाई थी जिस पर मैला सा एक बिस्तर पड़ा था। वहां टूटी फूटी एक मेज रखी थी जिस पर धुंधला सा एक आईना, कंघा, 2-3 पुराने अखबारात और एल्युमिनियम का एक जग और ग्लास रखा था। फर्श पर मैली सी दरी बिछी थी। हम लोग चारपाई पर बैठ गए। अजनबी ने 100 के कुछ नोट निकाले और अफजल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम हमारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो।
जब तक हम आराम कर लें। हाँ, वापसी पर टिंचर वगैरह ले आना और मरहम पट्टी का दूसरा सामान भी। उसके जाने के बाद वो मुझसे बोला, तुम्हें मेरी तरफ से परेशानी थी ना कि मैं कौन हूं? वहां तो मैंने इसलिए अपने बारे में ना बताया कि तुम जज्बाती हो जाते और खामखा वक्त आया होता। ये कहकर उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मैं झपट कर उठा और दीवानावार उससे लिपट गया। वो मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त तैमूर था, वही तैमूर जिसे कई दिन पहले मैं दफन कर चुका था, जो मेरे लिए मर चुका था। वही तैमूर अब जिंदा सलामत मेरे सामने था। मैंने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा, तुम जिंदा हो तैमूर? तुम जिंदा हो या मैं ख्वाब देख रहा हूं? मैं वाकई जिंदा हूं, मगर तुम वहां कैसे पहुंच गए थे? उसने थके थके लहजे में कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले तुम बताओ, वो अपाहिज गाड़ी का क्या चक्कर था? फिर पुरस्कार अंदाज में तुम्हारी हलाकत और... मैं सब बता दूंगा, जरा दम तो लो। ग्लोरिया कहाँ है? ग्लोरिया भी दुश्मन की कैद में है। मैं निकला था उसे छुड़ाने और इस चक्कर में फंस गया, मगर मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं है। हम दोनों मिलकर ग्लोरिया को उनकी कैद से छुड़ा लेंगे। हम दोनों नहीं थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था तैमूर। मैं फिर जज्बाती हो गया। फिर मैं कुछ तौकीफ के बाद बोला, ग्लोरिया ना जाने किस हाल में होगी। उसी वक्त अफजल नाश्ता ले आया। वो सुबह सुबह ना जाने कहां से पराठे, भुनी हुई कलेजी, कीमा, मक्खन वगैरह ले आया था। मैं तो खैर भूखा था ही, मगर मुझसे ज्यादा तैमूर भूखा था। उसने नहाने धोने का भी तकल्लुफ ना किया और खाने पर टूट पड़ा। मैंने अफजल को भी नाश्ते में शरीक होने की दावत दी, मगर उसने बताया कि वो बाहर से ही खाकर आया है। वो हमारे लिए चाय बनाने चला गया। नाश्ते से फारिग होकर हमने गरम गरम चाय के 2-2 कप पिए तो जिस्म में गोया एक नई तवानाई आ गई। मुझे अचानक तैमूर के जख्मों का ख्याल आया। अफजल फर्स्ट एड का जरूरी सामान भी ले आया था। तैमूर ने कमीज उतारी तो मैंने देखा कि उसकी दोनों कलाइयां जख्मी थी। पीठ पर भी जख्म थे, दोनों बाजुओं पर भी जख्म थे। तैमूर ने बताया कि कलाई पर रस्सी बांधने से जख्म आए हैं। पीठ पर जो जख्म थे वो तशद्दुद के नतीजे में आए थे और बाजुओं पर उन लोगों ने जलती सिगरेटें बुझाई थी। ये तमाम जख्म पुराने थे। सिर्फ बाएं पैर का जो जख्म था वो रात को लगा था। गोली उसकी पिंडली का गोश्त फाड़ते हुए गुजर गई थी। मैंने गर्म पानी से उसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और दवा लगाकर बैंडेज कर दी। फिर तैमूर ने अफजल को हिदायत की कि अब हम लोग सोएंगे, तुम बाहर ही बैठो और अगर कहीं जाना हो तो बाहर से ताला डालकर चले जाना। मैंने ब्रीफकेस में से राइफल निकालकर असेंबल की और उसे अपने साथ रख लिया। फिर मैंने बहुत इसरार करके तैमूर को बिस्तर पर लेटाया और खुद एक तकिया लेकर फर्श पर बिछी हुई दरी पे लेट गया। कई दिनों की भागदौड़ से मैं इतना थक गया था कि लेटते ही बेसुध हो गया। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। चंद लम्हे तक मुझे याद ही ना आ सका कि मैं कहाँ हूँ। कमरे में धुंधला सा एक बल्ब रोशन था। उसकी अरकानज़दा रोशनी में मुझे तैमूर का चेहरा नजर आया तो अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं झपट कर उठ बैठा। फिर मुझे याद आया कि सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया था तो अंधेरा छा गया था। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डाली, उसमें 4:30 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते कमरे में रोशनी सी हो गई। मैं सहन में निकल आया। अफजल का कहीं पता नहीं था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। तैमूर के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा तमतमा रहा हो। मैंने पेशानी पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि वो बुखार में तप रहा है। मैं एकदम परेशान हो गया। तैमूर को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था और वो कमबख्त अफजल बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। मैंने वहां रखे हुए मुख्तसर से सामान का जायजा लिया कि शायद वहां डिस्प्रिन या पैनाडोल टाइप की कोई टैबलेट मौजूद हो, मगर वहां कुछ नहीं था। मैं मुस्तरिब होकर कमरे में टहलने लगा। तैमूर अचानक बड़बड़ाया, पानी, सिर्फ एक घूंट पानी पिला दो, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कामरान कहाँ है। मैं समझ गया कि तैमूर के जहन पर अभी तक उस तशद्दुद के असरात हैं जो वो गुज़िश्ता दिनों झेलता रहा है। मैंने जग में से पानी ग्लास में उंडेला और तैमूर को सहारा देकर उठाया। वो एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गया। अचानक मुझे बाहर सहन में आहट सुनाई दी। मैं झपट कर बाहर निकला तो अफजल दबे पांव दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। तुम कहाँ गए थे? मुझसे उस्ताद ने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना हो तो। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है? क्या हुआ कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मेरी नहीं, तैमूर की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत शदीद बुखार है। यहाँ से कुछ फासले पर एक डॉक्टर बैठता है, मगर वो शाम को 7 बजे से पहले नहीं आता। अभी तो 5:15 ही बजे हैं। वो नहीं तो कोई और डॉक्टर मिल जाए। फिर इन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद ले चलते हैं, वहां कई डॉक्टर हैं, नहीं तो इन्हें किसी भी प्राइवेट अस्पताल में दिखा देंगे। डॉक्टर भी एतमाद का होना चाहिए। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कराची में बेशुमार डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं,
میں تیمور کو وہاں لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا. تمہارا جاننے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ ایسا تو کوئی ڈاکٹر نہیں. پھر وہ اچانک چونک کر بولا, ڈاکٹر تو نہیں مگر ایک کمپاؤنڈر سے ضرور جان پہچان ہے. دوا تو استاد وہ بھی دے سکتا ہے. وہ 20 سال سے ایک ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر ہے اور ڈاکٹر سے زیادہ ہوشیار ہے. کہاں ملے گا وہ؟ اس وقت وہ گھر پر ہوگا. صبح وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہے. اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا. اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. چلو پھر وہیں چلتے ہیں. آدمی تو بھروسے کا ہے نا. میرا بہت پرانا دوست ہے جی, ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. تو پھر میں گاڑی لے کر آتا ہوں. میں نے باہر نکلنا چاہا تو افضل نے مجھے روک دیا. تم یہیں استاد کے پاس رہو, میں عبد الرحمن کو یہیں بلا لاؤں گا. گاڑی کی چابی مجھے دے دو. میں نے خاموشی سے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھا دی. جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند مت کرنا. افضل خاموشی سے باہر نکل گیا. میں دوبارہ تیمور کے پاس جا بیٹھا. اس کا بخار مزید بڑھ گیا تھا. میں نے تولیہ پھاڑ کر اس کی پٹیاں بنائی اور جگ میں ڈبو ڈبو کر تیمور کی پیشانی پر رکھنے لگا. 15-20 منٹ میں اس کا بخار خاصا کم ہو گیا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دی تھیں. وہ چند لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے مجھے گھورتا رہا. پھر جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے دوبارہ لٹا دیا. آرام سے لیٹے رہو, تمہیں بہت تیز بخار ہے. ارے یار میں بالکل ٹھیک ہوں. فی الحال تو تم لیٹے ہی رہو. افضل ڈاکٹر کو لینے گیا ہے. تمہاری ٹانگ میں گولی کا جو زخم ہے اس کی بینڈیج بہت ضروری ہے. وہ دوسرا زخم بھی دیکھ لے گا. افضل ڈاکٹر کو لینے گیا ہے؟ تیمور منع کرنے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ ہونق سا تو آدمی ہے, نہ جانے کسے لے آئے. ایک کمپاؤنڈر سے اس کی دوستی ہے. فی الحال تو ہمارا کام کمپاؤنڈر سے بھی چل جائے گا. ہم احتیاطاً رات میں کسی وقت یہاں سے نکل جائیں گے. یہاں سے نکل کر جائیں گے کہاں ہم؟ کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے نظر میں؟ ہاں ایک ٹھکانہ ہے تو. مجھے ایک دم شازیہ اور جیرے کا خیال آیا. وہاں ہم ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر مکمل آرام سے رہ سکتے تھے. یوں بھی اب پولیس یا پیٹر کا دھیان جیرے کی طرف نہیں جا سکتا تھا. تمہارا اشارہ جیرے کی طرف ہے؟ اس وقت وہی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں ہم مطمئن ہو کر رہ سکتے ہیں اور گلوریا کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. میں نے جواب دیا. اس افضل سے نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہوں. بے وقوف سا آدمی ہے. تیمور نے ہنس کر کہا, چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے گزارا کرتا ہے. میں نے بھی ایک گاڑی میں سے سامان اٹھاتے ہوئے سے پکڑا تھا. اس دن سے اس نے مجھے استاد مان لیا ہے. تو پھر یہاں رہنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے. میں نے فکر مندی سے کہا, چھوٹے وارداتی عموماً جیل بھی جاتے رہتے ہیں. مسروقہ مال برآمد کرنے کے لیے پولیس ان لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپے بھی مارتی رہتی ہے. مگر افضل کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے کہ وہ آئندہ 6 مہینے تک کوئی واردات نہیں کرے گا. تیمور مسکرا کر بولا, ارے یار ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں. موقع ملتے ہی وہ سب کچھ بھول جائے گا. خیر اب تو ہمیں انتظار کرنا ہی پڑے گا. تیمور نے لیٹتے ہوئے کہا, وہ شاید بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا. رات میں نہیں, ہم افضل کے آتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے. میں نے جواب دیا اور تیمور کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار محسوس کیا. اسے بخار اب بھی تھا مگر اتنا نہیں کہ مجھے دوبارہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی پڑتی. میں اتنا بیمار نہیں ہوں کہ. اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی. میں دبے پاؤں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے بولا, کون ہے؟ میں ہوں افضل. میں نے دروازہ کھول دیا. افضل کے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی بھی تھا. اس کے ہاتھ میں ڈاکٹروں کی طرح میڈیکل بیگ تھا اور گلے میں اسٹیٹوسکوپ بھی جھول رہا تھا. اپنے طور پر وہ ڈاکٹر نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. میں نے ایک طرف ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا. پیشنٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا. ادھر آ جائیں ڈاکٹر صاحب, پیشنٹ اس کمرے میں ہے. میں نے اسے خوش کرنے کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کیا. وہ نپے تلے قدم رکھتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تیمور لیٹا تھا. اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا. آپ لوگ صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اس گندگی میں تو اچھا بھلا آدمی بیمار ہو سکتا ہے. بس ڈاکٹر صاحب, ہم تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ بیمار نہ ہو, مگر یہ اپنی مرضی کی بات تو نہیں ہوتی. جاری ڈاکٹر نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری جہالت پر افسوس کر رہا ہو. پھر وہ تیمور کی طرف متوجہ ہو گیا. اسی وقت میری نظر فرش پر رکھی ہوئی رائفل پر پڑی. میں نے غیر محسوس طریقے سے رائفل پیر سے پلنگ کے نیچے کھسکا دی. ڈاکٹر اب اسٹیٹوسکوپ کانوں سے لگا کر تیمور کا سینہ دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, اصل میں 2 دن پہلے یہ بس سے زخمی ہو کر گر گیا تھا. میں نے کہا, زخمی ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر چونک کر بولا, اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہوا؟ کوئی فریکچر نہیں ہوا, بس معمولی سی خراشیں تھی. لوگ اسے فوری طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. اس نے مرہم پٹی کر کے رخصت کر دیا.
ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور تیمور سے قمیض اتارنے کو کہا۔ وہ بہت غور سے تیمور کے زخموں کا جائزہ لیتا رہا، پھر بیگ سے کوئی دوا نکال کر زخموں پر لگانے لگا۔ تیمور نے اسے بتایا کہ ایک زخم ران پر بھی ہے۔ میاں وہ بھی دکھا دو، تمہیں بھی رہ رہ کر زخم یاد آتے ہیں۔ ران کا زخم دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ یہ زخم بس سے گرنے کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا، یہ تو گولی کا زخم ہے۔ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا گولی سے کیا تعلق؟ یہ تو میرے پیر میں شاید کوئی نوکدار چیز گھس گئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو، میں نے 15 سال جنا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کام کیا ہے، میں نے اس قسم کے بے شمار زخمی دیکھے ہیں۔ پھر دوسرا زخم 2-3 دن پرانے ہیں، اس زخم کو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کس بحث میں پڑ گئے؟ آپ تو صرف دوا دے دیجئے۔ میں صرف دوا دوں گا، مگر پہلے آپ کو پولیس میں رپورٹ کرانا ہوگی۔ وہ کمبخت شاید اپنا بھاؤ بڑھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے افضل کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، یار محمد، یہ اپنے دوست ہیں، تمہیں منہ مانگی فیس دیں گے۔ تو سمجھتا نہیں ہے افضل، کل کلا کو بات پولیس تک پہنچ گئی تو پھنسوں گا تو میں، یہ لوگ بھلا کتنی فیس دیں گے مجھے جو میں اپنی عزت داؤ پر لگا دوں؟ ڈاکٹر مکاری سے بولا، میں تمہیں 5,000 دے سکتا ہوں۔ صرف 5,000؟ اتنے پیسوں میں تم چاہتے ہو کہ میں اپنی عزت داؤ پر لگا دوں؟ 10,000۔ میں نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں 50,000 لوں گا۔ اس نے یوں کہا جیسے 50 روپے کا تذکرہ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تم زیادتی کر رہے ہو مگر مجبوری ہے، چلو تم اس کی مرہم پٹی کرو اور اسے دوا وغیرہ دے دو، پیسے اگر پہلے مل جائے تو اچھا ہے۔ جعلی ڈاکٹر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا اور اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے 50,000 کی رقم نکال لی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لالچی شخص کو تو میں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ تیمور کو دوا ملنے کے بعد میں نے ساری رقم واپس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔